karon gikan atong Biyernes hangtod pataog di. Base sa akong obserbasyon, unexpected to ngayong ani ang natabo makatunan. Para na maayong pagkahanay kay una gawas sa bago ta moabot atong sa mga punto nga pinakakuha na gid adunay partisipasyon ang nagkalain-lain ahensya sa gobyerno. So generally akong pagsabot mas nadugangan pa o natin-aw pa ang panghuna labi na gid sa panggamhanan karon ug ikumparar sa kaniadtong panahon ug labi na sa kalihukan natong kay sa pagkakaroon dakong matabang dyan. Kaya gani ako mismo personally nagtuon-tuon kung saan ako nga magkakuha ng speaker madala na ako sa Sunlon sa umaabot ng panahon para makapahitabo na ang tanang tao sa Sunlon mas mapaseminaraan sa tinuod nila. Kayo ang natag. 40 years na ko. So, lumad ko nga taga Sunlon, di Babaon Tribe. At the same time, nakagawad ko 1994 up to 1997. Barangay Captain ko 1997 up to 2010. Kung ikumparar na ko ang kaniadto ng Armed Forces of the Philippines ug sa karon pertidyong dakuha. Kaya sa kaniadto lang nag-edad pa kong mga 10 anyos. Lahat man kaniadto kay ang mga sundalo moadto barangay di naman manangin kani sa dako sa mga ayo. Pero karon kaloy sa Ginoo gikan nga naggunit kog barangay obserban ako mga kapwa sundalo diin dako gyud nga ang ngayon nga respeto ko na dyan. Ano man ang kalainan kaniadto ug karon dako nagkalainan labi na manggod na tan-aw na ko nga medyo nahatag ko ug natagan ko nato sa dalawa maayong additional na edukasyon ug labi na po sa gihimo sa atong panggamhanan ang mga trainings dili pa sa una para sa kumpro ang sa una gyud ipagkupag murag dakog nahatag na dili maayo ang kaniadto nga pipila nga sa sundalo nato pero karon para nako nabawi grabe ang kanindot nga natabang sa sundaluan partikular sa barangay Sunlon karon. So far pagsulod gani lang sa 60 IB o mga sundalo wa koy nadungog ng mga abuso reklamo sa mga tao. Gani ang nabati nako mga na sila nga sundalo karon lahi kaysa una. Karon mas marespeto kaayo, mas di pa ta magpanagana o pangutana o naatay kalibo. Natay mga problema, pwede pa ganit nila gina-entertain pa ganit ni. Mao ginay kalainan tumoto sa karon. Kay kaniadto ang civilian, umakita sa sundalo, hadlo. Pero karon umakita sa sundalo, easy lang kayo nga musulti sila mga problema. Mao ginay ako personally alang sa tanan isip lumulupyo or barangay kagawa sa mga barangay ako muhangyo ko sa mga katawhan nga tinuod dili nato kalaban sa ikas kay gani personally sa among tribo nga dito bawon daghan ang tawo na dala diha tungod kay wala intayo kasinatian mo na nga ako maubag ko sa mga katawhan sa mga barangay bisan ako personally nga maningkamot ko nga magpaedukar niini para mas mapasabot pa jud ang mga tao sa tinud-anay nga sistema o sa tinud-anay nga panggobyerno nato karon unsay tumong tuyo ug tinguha sa atong gobyerno nga mapadayon o mapabalik jud ang kahapsay kalinaw sa atong lugar. Mao gina ako mayon ko nga alang sa taga-Sunlon usganon ko nga moangyo iniksuon nga pag-angyo na bisan ang sa tag-condenser sa tikas di man ta nila kaaway pero ang importante bisan ang sa tag-condenser dili ta magpadala sa tag-condenser nila kaya nga naman mana nila ang ikasuko kaya nang iba naman ta nga walay mahatag na ang kaayuhan nani sa atong pagpanginabuhi karong panahon kana lang gid so ako balik ko na ko una magpasalamat ko sa atong kagamhanan sa probinsya sa Davao del Norte, pinagi ni Gobernador Rodolfo Tito Rosario, ni Mayor Bishop Nilo Cariñas, sa lungsod sa Asuncion, na pinagyod sa 60 IB, hindi pangunahan ni Sir Lieutenant Colonel Almirol, nga diin naka-inisyatibo sila, nagagather sila o ging-aning ng mga programa, ng mga pagpasabot ng mga trainings,
alang ka na mo aron pud intawon nga nadugangan jud og dako ang mga so daghan kaayong salamat jud sa 60 IB sa inyong mainiton ug maayong pag-amuma labi na gid sa mga trainings karon nga dili mi ka explain kay kaniadto wala ni kanitong panahon pero karon grabe ang inyong pagtratar sa mga partisipante giisip din kami po nga partisipante easy kaayo o nya grabe gid yung partnership muna nga salamat yun sa maong programa na inyong gipangunahan sa 60 IB nagkaroon ng peace and development nagisuportahan po sa atong halangkong gobernador kami po nga partisipante easy kaayo o nya grabe gid yung partnership muna nga salamat yun sa maong programa na inyong gipangunahan sa 60 IB nagkaroon ng peace and development nagisuportahan po sa atong